काल जेन्ना मनोहर पर्रीकराचेर टिका जाली तेन्ना अशें दिसलें की भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहा ते सारखे पेटोवन उठतले म्हणून, पूण कांयच निशेध जावंक ना। हांगा प्रमोद सावंत जो सीएमाच्या खुर्चेर बसलो तेन्ना तेच्या फोटवाक पांयां पडून आपूण तेची लेगसी फुडें व्हरतलो म्हणून सांगतालो। ते एमएलए तेणी आपल्या कॅबिनेटांसून काडून उडोवपाक जाय आसलेलो। पण कशें बुश्टें राजकारण चल्लां तें। आमकां मुरगांवकारांक एक तेचो उपकार आहा मनोहर पर्रीकराचो। तेणी बायणां जे चलताले न्हू ते काडले तेणी। तेचेर एक हांवें कविता बरयल्या, ती वाचून दाखयता तुमकां। देव बरें करूं मनोहर पर्रीकार, मुरगांवांक लागलेलो एक डाग बायणा वस्तीचो। खूब भंय दिसतालो ह्या बुरश्या वेवसायाचो। दादागिरी वाडलेली, गुंडागिरी वाडलेली, एड्स पेशंटांची संख्या वाडलेली, म्हणून लोकांच्या बऱ्या संवसाराचेर पाड पडलेली। बंद केलो हो कारभार, देव बरें करूं मनोहर पर्रीकार। बायणा वचपाक आमची बायलां भियेतालीं, बायणाच्या वाटेर पावतकूच दल्ल्यांक पळोवन आंग काडटालीं। ट्युरिस्ट येताले ते आमच्या चलयांक वायट नजरेन पळयताले आनी कोणाचेरूय आवणे घोट्टाले। बंद केलो हो कारभार, देव बरें करूं मनोहर पर्रीकार। एकदां अशी खबर घडली, धाकट्या भावाची आनी व्हडल्या भावाची थंय भेट जाली। धाकटो भाव शॉक, तूं हांगा कितें करता? आनी व्हडलो भाव शॉक, तूं हांगा कितें करता? धाकटो म्हणटा हांव तुजें नांव आईक सांगता, व्हडलो म्हणटा हांव तुजें नांव बाबाक सांगता। असले विचित्र प्रकार थंय घडटाले। जोडलेले पयशे थंय व्हरोन लोक मोडटाले। बंद केलो हो कारभार, बंद केलो हो कारभार, देव बरें करूं मनोहर पर्रीकार। आख्ख्या जगान फामाद आसलेले बायणा, आख्ख्या जगान फामाद आसलेले बायणा। ट्युरिस्ट ट्रॅक्स गाडये घेवन येताले, किधर हे बायणा, किधर हे बायणा म्हणून विचारताले। थोड्या जाणांक स्वर्ग आनी थोड्या जाणांक नर्क आसलेले हे बायणा, म्हणून बंद केलो हो कारभार, देव बरें करूं मनोहर पर्रीकार। कर्नाटका गल्ली, आंध्रा गल्ली म्हणून फामाद आसलेले। नये नये हिरोईनी येतकूच पयलीं थंयसरले गुंड हात मारताले। ल्हान भुरगीं, मदल्या वयाची आनी जाणटी करताली देह वेपार। बंद केलो हो कारभार, देव बरें करूं मनोहर पर्रीकार। डान्स बारान लोक पयशे उडयताले, टायट जावन नागीन नागीन डान्स करताले। ल्हान ल्हान भुरगे थंय रूच काडपाक वयताले। प्रिकॉशनरी मेजर्स ना घेवंक म्हणून खुबशे लोक दुयेंसान मरताले। बंद केलो हो कारभार, देव बरें करूं मनोहर पर्रीकार। ह्या एकाच कामा खातीर वालोर तुका, ह्या एकाच कामा खातीर वालोर तुका। सदांच करतलो मुरगांवकार नमन तुका। जेन्ना जेन्ना उगडास येता पयलींच्या बायणाचो, लोक म्हणटा देव बरें करूं तुका। बंद केलो हो कारभार, बंद केलो हो कारभार, देव बरें करूं मनोहर पर्रीकार। देव दामोदराचो आशिर्वाद सदांच तुज्या फॅमिलीचेर आसो। मनोहर पर्रीकारान बायणां बंद करून मुरगांवच्या लोकांचेर एक उपकार केलो। खुबशे लोक तेन्ना एड्स जावन मरताले कितें, आनी तेणी हे डिसिजन जे घेतलें ते कोणूच घेवंक पावचो नासलेलो। तेणी जर घेवंक नासलेले ते डिसिजन, आयज सुद्दां बायणां आसतले आनी कितलेशे लोक आमचे मरतले आसले। ओके, सो मनोहर पर्रीकाराक ह्या एका कामा खातीर देव बरें करूं म्हणटा।